बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ मुतज़ाद अल्फाज और उनके मानी, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज हमारे जहन में होंगे उतने बेहतर तरीके से हम टालियन को समझ सकेंगे, इस पर अबूर हासिल कर सकेंगे। ऑटोमेटिको ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिको ऑटोमेटिक। मन वाले दस्ती, आज से बना हुआ। मन होता है आद, मन वाले आद से बना हुआ। दस्ती। फाचिले आसान, फाचिले आसान, डिफिचिले मुश्किल। फाचिले आसान, डिफिचिले मुश्किल। पर्सोनाले ज़ाती, पर्सनल। पर्सोनाले, जैसे हम कहते हैं कि यार ये मेरा ज़ाती मसला है, आप इसमें मुदाखलत ना करें। पर्सोनाले ज़ाती। पुब्लिको अवामी, पुब्लिको अवामी। क्विस्तो ऊफ़ीसो पुब्लिको, ये अवामी दफ्तर है। प्रिवातो प्राइवेट, प्रिवातो प्राइवेट। जैसे हम कहते हैं यार ये मेरा प्राइवेट काम है, ये मेरा ज़ाती काम है। कारो महंगा, कारो महंगा। इकोनॉमिको सस्ता, कम कीमत। इकोनॉमिको सस्ता, कम कीमत। मियो मेरा, मियो मेरा। किस्ता है मिया विलीजा, ये मेरा बैग है। तुओ तुम्हारा, तुओ तुम्हारा। अगर यहाँ हो सुओ तो उसका मतलब होगा उसका, सुओ उसका। सोनियो ख्वाब, सोनियो ख्वाब। रियलता हकीकत, रियलता हकीकत। सोनियो ख्वाब, रियलता हकीकत। अगर इसका जुमला बनाएं तो ऐसे बनेगा, इन रियलता लुई ब्रावो परसोन है, हकीकत में वो एक अच्छा आदमी है। इन रियलता लुई ब्रावो परसोन है, हकीकत में वो एक अच्छा इंसान है। पोको थोड़ा सा, पोको थोड़ा सा। परेकियो बहुत ज़्यादा, परेकियो बहुत ज़्यादा। ऊना वोल्टा एक दफ़ा, ऊना वोल्टा एक दफ़ा। ओनी वोल्टा हर दफ़ा, ओनी वोल्टा हर दफ़ा। माई कभी नहीं, माई कभी नहीं। सेम्प्रे हमेशा से, सेम्प्रे हमेशा से। माई कभी नहीं, सेम्प्रे हमेशा से। लुई माई अंदातो अब बर्लिनो, वो कभी भी बर्लिन नहीं गया। लुई माई अंदातो आ परीजी, वो कभी भी पेरिस नहीं गया। सेम्प्रे हमेशा से। विनीरे आना, विनीरे आना। अंदारे जाना, अंदारे जाना। एंत्रारे दाखिल होना, एंत्रारे दाखिल होना। उशीरे खारज होना, बाहर जाना। उशीरे बाहर जाना, खारज होना। क्यूदरे बंद करना, क्यूदरे बंद करना। आपरीरे खोलना, आपरीरे खोलना। क्यूदरे बंद करना, आपरीरे खोलना। देवो क्यूदरे क्विस्ता पोर्ता, मुझे ये दरवाज़ा बंद करना है। क्यूदरे बंद करना, आपरीरे खोलना। देवो आपरीरे ला फिनेस्त्रा, मुझे खिड़की खोलनी है। स्क्रीतो लिख दिया, स्क्रीतो लिख दिया। कंचेलातो मिटा दिया, कंचेलातो मिटा दिया। इंदोसातो पहन लिया, इंदोसातो पहन लिया। स्पोलियातो उतार दिया, स्पोलियातो उतार दिया। इंक्लूज़ो शामिल कर दिया, शामिल किया। इंक्लूज़ो शामिल किया, शामिल हो गया। एक्सक्लूज़ो निकाल दिया, एक्सक्लूज़ो निकाल दिया, बाहर कर दिया। एक्सक्लूज़ो एक्सक्लूदरे से निकला है, जिसका मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर करना। एक्सक्लूदरे बाहर निकालना, एक्सक्लूज़ो बाहर निकाल दिया। ज़बलियातो गलती की, ज़बलियातो गलती की। पेरदोनातो माफ़ किया, पेरदोनातो माफ़ किया। मंदातो बेच दिया, मंदातो बेच दिया। रिचेवूतो वसूल किया, रिचेवूतो वसूल किया। कंप्रातो खरीदा,
comprato خریدا, venduto بیچ دیا, venduto بیچ دیا, comprato خریدا, venduto بیچ دیا. Ho comprato la casa, میں نے گھر خریدا. Ho venduto la casa, میں نے گھر بیچ دیا. Unito اکٹھا کیا, اس کا ورب ہوتا ہے unire اکٹھا کرنا. Unito اکٹھا کیا. Diviso تقسیم کیا, dividere تقسیم کرنا, diviso تقسیم کیا. Costruito تعمیر کیا, costruito تعمیر کیا, اسکول تعمیر کیا, گھر تعمیر کیا. Distrutto تباہ کر دیا, توڑ پھوڑ کر دی, distrutto. Fatto rumore شور کیا, fatto rumore شور کیا. Stato zitto خاموش رہا, stato zitto خاموش رہا. Lui ha fatto rumore اس نے شور کیا. Io sono stato zitto میں خاموش رہا. Io sono stato zitto میں خاموش رہا. Dormire سونا, dormire سونا, svegliare جاگنا, svegliare جاگنا, بیدار ہونا. Simpatico سادہ, simpatico سادہ. Complicato پیچیدہ, مشکل سے سمجھ آنے والا, complicato. Lento آہستہ, lento آہستہ. Veloce تیز, veloce تیز. Super veloce بہت تیز, super veloce بہت تیز. Lento آہستہ, veloce تیز, super veloce بہت تیز. Questo treno è super veloce, یہ ٹرین بہت تیز ہے. Iniziare شروع کرنا, iniziare شروع کرنا. Finire ختم کرنا, finire ختم کرنا. Nascere پیدا ہونا, پیدائش ہونی, nascere. Morire مر جانا, morire مر جانا. Domanda سوال, domandare ہوتا ہے سوال کرنا, domanda سوال. Rispondere جواب دینا, risposta جواب, risposta جواب. Ora di lavoro کام کا وقت, ora di lavoro کام کا وقت. Ora di riposo آرام کا وقت, rest کا وقت. Ora di riposo آرام کا وقت, rest کا وقت. Frutta fresca تازہ پھل, frutta fresca تازہ پھل. Mi piace frutta fresca, مجھے تازہ پھل پسند ہے. Frutta secca خشک پھل, frutta secca خشک پھل. Lui piace frutta secca, اسے خشک پھل پسند ہے. Primo piano پہلی منزل, primo piano پہلی منزل. Ultimo piano آخری منزل, ultimo piano آخری منزل. Lui è caduto dall'ultimo piano, وہ آخری منزل سے گرا ہے. Lui è caduto dall'ultimo piano, وہ آخری منزل سے گرا ہے. Nervoso nervous, nervoso nervous. Rilassato پرسکون, rilassato پرسکون. Debole کمزور, debole کمزور. Forte مضبوط, forte مضبوط. Debole کمزور, forte مضبوط. Buio اندھیرا, buio اندھیرا. Lucido روشنی, lucido روشنی. Fuori c'è buio, باہر اندھیرا ہے, fuori c'è buio, باہر اندھیرا ہے. Solo اکیلا تنہا, solo اکیلا تنہا. Gruppo group, gruppo group. Importante ضروری, importante ضروری. Non importante غیر ضروری, non importante غیر ضروری. Morbido نرم, morbido نرم. Duro سخت, duro سخت. Morbido نرم, duro. Fuoco آگ, fuoco آگ. Acqua پانی, acqua پانی. Fuoco آگ, acqua پانی. Città شہر, città شہر. Io abito in città, میں شہر میں رہتا ہوں. Deserto ریگستان,
deserto रेगिस्तान. C'è tutta sabbia in deserto. रेगिस्तान में सारी रेत है. C'è tutta sabbia, सारी रेत है. Dentro deserto रेगिस्तान में. Bello खूबसूरत. Bello खूबसूरत. Suo gatto è molto bello. उसकी बिल्ली बहुत खूबसूरत है. Brutto बदसूरत. Brutto बदसूरत. Suo cane è molto brutto. उसका कुत्ता बहुत बदसूरत है. In prigione कैद में. In prigione कैद में. In libertà आज़ादी में. In libertà आज़ादी में. Ali è stato in prigione. Ali कैद में रहा है. In libertà आज़ाद में. Adesso lui è in libertà. वो अब आज़ाद है. E attento मोहतात है. E attento मोहतात है. E negligente लापरवाह है. E negligente लापरवाह है. यानी एक तरफ तो वो बहुत मोहतात है اور دوسری طرف وہ لاپرواہ ہے، یعنی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. نیگلیجنتے لاپرواہ. سٹائی qui یہاں رہو. سٹائی qui یہاں رہو. vai via چلے جاؤ. vai via چلے جاؤ. سٹائی qui یہاں رہو. vai via چلے جاؤ. سٹائی qui un attimo یہاں رہو تھوڑی دیر. سٹائی qui un attimo تھوڑی دیر یہاں رہو. vai via subito فوراً چلے جاؤ. vai via subito فوراً چلے جاؤ. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے کچھ متضاد الفاظ کی پریکٹس کی. امید ہے کہ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ فائدہ حاصل کیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. ایریویدرچی. آدیو.